시작하도록 하겠습니다. Pelajaran dimulai. 19번째 강의입니다. Lecture 19. Pelajaran ke-19. 본문 여호수아서 15장 1절에서 Ayat 12절. Alkitabnya Yosua 15 ayat 1 sampai 12 유다 지파의 dengan judul 유다 자손의 Tanah Suku The Bani title is Yehuda. Land of Descendant of Judah. Untuk menyelamatkan kita dan zaman-zaman, Allah menekankan di sini untuk lebih menyelamatkan generasi To save kita, our age and future, generasi yang akan datang. important is our future generation. 그래서 Kalau kita lihat di setiap zaman, Allah terus-menerus menyelamatkan generasi kita dan meneruskan We see perjanjian. that every age God raised our future generation and continue our covenant. 먼저 좀 오늘 여호수아서지만은 Sekarang kita sedang melihat kitab Yosua, tetapi ada hal terpenting yang So we are ada now di looking through the kitab book of Yesaya. Joshua, and there is very important thing that it has been mentioned in the book of Isaiah. 구약의 여러 성경들 가운데 가장 Begitu banyak kitab di perjanjian lama, tetapi kitab yang menceritakan tentang Among the Injil books of the Old yaitu Testament, kitab what tells the Yesaya. most about gospel is the book of Isaiah. 그 이사야서에서 Di kitab 우리에게 Yesaya yang terpenting di sini, Allah telah memberikan jawaban dari perjanjian yaitu Kristus. 그리스도입니다. Especially in the book of Isaiah, God has given us the covenant of solution, and that is Christ. 여러분 잘 알고 계시겠습니다만은 이스라엘 백성들이 포로로 되었을 때 Kita tahu dengan sangat baik ketika bangsa Israel ditawan, Allah telah memberikan We all know jalan, very well that when Israel was captive, God has opened the way. yaitu Yesaya 7 ayat 14. Seorang perempuan muda akan melahirkan anak dan memberikan nama ia Immanuel. His name shall be Emmanuel. 사실 하나님 떠난 우리 인생에 하나님이 Dengan kata lain, Allah datang sebagai Immanuel, yang mana It is telling dialah about the menjadi Christ of which is the nabi, prophet, that we are separated membuka from God jalan and God supaya sent to kita us bisa as the prophet. bertemu dengan Allah. 그리고 이사야서 9장 Dan di 6절에 dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, Also in Isaiah chapter 9, sebab verse 6, seorang it says anak that God telah will lahir give untuk a kita, son, and seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Ini mengatakan kepada kita bahwa Kristus datang sebagai Raja untuk menghancurkan kuasa setan. which has broken down the power of Satan. 이사야서 53장 Dan di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan Verse 5, kita. it says, he was pierced because of our transgression. 사실 이 부분은 참 Ini memberitahukan kepada kita bahwa Kristus datang sebagai imam melalui darahnya. Ia menyelesaikan masalah kita. Ia menjadi solusi. Shedding his blood, our transgression, this problem has been solved. 이 선지자 왕 제사장 직분을 가신 Yesaya 그리스도를 43 ayat 1 sampai 3. 이사야 43장 Barang siapa yang mengaku bahwa Kristus adalah So nabi, those who accept raja, Jesus dan Christ, who is, imam, ia priest, adalah prophet, kepunyaannya. king, God has said that you are mine. 우리를 하나님의 Kita 소유로 menjadi kepunyaan Allah. We belongs to God. Aku telah memanggil kamu. And I called you. Artinya kita menjadi kepunyaan Allah. We are God's possession. 그리고 Dan di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 dikatakan Allah bekerja melalui kita. And also in 18:19 it says that God indwells with us and he Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. 생각지 말라 했습니다. so it says that don't think about your past. 하나님께서 우리 안에서 Aku hendak membuat sesuatu yang baru. 해나가신다 말씀했어요. God inside of you and he will gonna work newly.
solusi dari perjanjian yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu Kristus. Covenant of solution that God has given us is Christ. 그리고 Dan 하나님 우리에게 juga ada konklusi perjanjian, And also there is the covenant of conclusion. yaitu orang-orang yang bertahan adalah remnan. Those who remain, which is remnant. Allah melalui para remnan ini atau orang-orang yang bertahan, Allah terus menerus membagikan perjanjiannya, yaitu Kristus, di mana ada konklusi yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang menjadi kepunyaannya, 결론입니다. yaitu konklusi akan perjanjian. The covenant of the solution and the conclusion. 모든 성경을 보면은 결국은 Kalau kita lihat dalam Alkitab, solusi yang Allah berikan, yang Allah tunjukkan, yaitu selalu 237 bangsa atau penginjilan dunia. 오늘 Di dalam Alkitab, ketika bercerita tentang penaklukan tanah Kanaan, yang So when we are saying about Allah memberikan solusinya, Allah terus memberikan solusinya. Dengan kata lain, itu menceritakan tentang penginjilan dunia. Pekerjaan-pekerjaan ini yang terpenting di sini adalah yaitu mereka yang bertahan. Di dalam Alkitab, kata-kata selain Kristus apa yang terpenting, yaitu remnant. Kalau kita bisa membangkitkan remnant dengan baik, maka karya Allah akan bekerja. So if you raise remnants very well, then the work of God will take place. 그래서 성경에 사실 Isi dalam Alkitab selalu tentang para 7 remnant. 전체 내용들입니다. So all the Bible content is about remnants, 7 remnants. 그 시대 복음 Di zaman 때문에 itu 남겨진 자들. mereka lah yang That bertahan age, pada this is the zamannya. people whom are remain for Kalau the kita gospel. melihat Alkitab secara jeli, Allah bekerja dan pusat perhatian Allah selalu pada 7 remnant ini. Carefully, then you will see that God is working centered on these 7 remnants. Ini sangat mudah bagi kita untuk menerima berkat dan jawaban. 축복받는 방법은 간단합니다. So it is very easy for us to receive blessings and answers. Kita harus benar-benar berdoa untuk bisa membangun para remnant. Really pray for our Dari sini muncul jawaban untuk menyelamatkan 나라 살리고 bangsa dan dunia. 응답이 나타나게 돼 있습니다. then the answer which save nations and world will be given to us. 이 렘넌트 Dan di mana selalu ada bukti kita membangun para remnant. And also there is an evidence Kenapa that we Allah raise memberkati Samuel? 하나님께서 왜 사무엘을 축복하셨을까요? why God blessed Samuel? Kenapa Allah memberkati 왜 사무엘을 Samuel? 축복하셨을까요? Why God blessed Samuel? 사실은 Sebenarnya ini untuk membangun seseorang seperti Daud. Actually, it is to raise a person like David. 여러분 잘 알듯이 한나로 말미암아 Samuel adalah seseorang yang dilahirkan oleh Hana. The one who was born because of Hannah. 한나가 나실인의 언약을 Ketika Hana menyadari perjanjian, Allah memberikan Samuel She kepada realized Hana. the covenant of Nazarene. 근데 이 사무엘은 Samuel 어릴 bertumbuh 때부터 besar 언약궤 옆에서 dalam tabut 자랐습니다. perjanjian. And this Samuel, he grew beside the Ark of Covenant. 그리고 이 사무엘은 언약궤가 빼앗기고 Samuel menjadi 돌아오는 이 seseorang yang 모든 mengetahui 부분들을 bagaimana And tabut Samuel is the person who perjanjian has itu seen all the process, how the berpindah Ark of dan Covenant akhirnya was taken kembali away, how lagi. the Ark of Covenant came back. 이 사무엘이 사무엘상 16장 Di dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 13 adalah Samuel mengurapi Daud, menjadikannya raja. And he said, you become king. 근데 단순히 여기에 사무엘을 Ini tidak hanya selesai setelah mengurapinya. So it didn't just finish by anointing. Dari sini yang terpenting adalah membagikan perjanjian. This process, very important covenant has been delivered to him. 그래서 사실은 Perjanjian 그 중요한 penting 언약이 apa? 뭐냐? What is this important covenant? 여러분 다윗이 언약궤를 모실
Daud mengerti kenapa ia harus menjadi raja, yaitu untuk membangun bait Allah di mana di dalamnya terdapat tabut perjanjian. Dia menyiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah. Sebenarnya pada zaman Salomo, bait Allah ini terbangun, dan ketika sudah selesai bait Allah dibangun, kemuliaan Allah turun di atasnya. Bagaimana Allah memberkati Samuel? Melalui membangunkan Daud sebagai remnant. Ketika Musa dilahirkan, pikirannya dan hatinya terdapat ibunya. Ibunya membagikan kepada Musa. Kita tahu dengan baik Elia dan Elisa. Pada sampai saat terakhir, Elisa mengikuti Elia. Dia mendapatkan porsi double akan Roh Kudus. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 11. Apa yang terjadi melalui Elia? Para malaikat melayaninya. Pergerakan Dotan terjadi. Dan negeri Aram tidak dapat menyerang bangsa Israel. Bahkan raja memanggil Elisa, "Bapakku." Kemuliaan Allah tampak terlihat melalui dia. Ketika kita membangun para generasi berikutnya dengan baik seperti ini, maka hal-hal seperti ini pun bisa terjadi. Menerima jawaban seperti ini, kita tidak boleh kehilangan perjanjian akan orang yang tersisa. Apa yang harus kita bagikan kepada generasi yang akan datang? Kita harus membagikan apa yang menjadi masalah fundamental bagi manusia. Masalah fundamental sebenarnya adalah dosa mula-mula. Ini adalah masalah takdir dan nasib yang dimana dipegang oleh setan. Dan di dalam Roma 3 ayat 10 tidak ada seorang pun yang benar. Dan di ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan di pasal 6 ayat 23 dikatakan, karena upah dosa ialah maut. Dan di Yohanes 8 ayat 44, karena ini kita benar-benar ditangkap oleh setan. Waktu terakhir saya telah memberitahu kepada kalian, orang-orang berpikir bahwa dosa itu penting, tetapi mereka tidak mengetahui tentang dosa mula-mula. Di suatu tempat, ketika saya berbicara tentang dosa mula-mula sesuai dengan Alkitab, terdapat konflik. Sebenarnya kalau kita menyangkal tentang dosa mula-mula ini, semua agama itu juga bagus. Walaupun kita selalu menjaga ibadah, tetapi kenapa masalah itu terus terjadi? Ini karena mereka menyangkal tentang dosa mula-mula dan mereka tetap menjaga ibadah. Nah, akhirnya mereka jatuh dalam agama, dan sebagai hasilnya mereka menghadapi masalah terus-menerus. Akhirnya mereka dikuasai oleh berhala, dan mereka jatuh ke dalam dunia.
Kenapa kita berbicara tentang 하나님께서 Kristus? 우리에게 주신 답이 창세기 Karena 3장 jawaban yang 15절에 Allah berikan 여자의 kepada kita 후손이 yaitu 뱀의 머리를 Kejadian 상하게 3 ayat 하겠다. 15 bahwa keturunan perempuan itu akan datang dan meremukkan kepala setan. 로마서 5장 Dan di 8절에 dalam 우리가 아직 Roma 5 모르고 있을 때 ayat 8 하나님께서 dikatakan akan 우리를 tetapi 사랑하신 그 Allah 증거로 menunjukkan kasih-Nya 그리스도를 kepada 보내주시고 kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 그래서 요한복음 14장 6절에 Dan di 나오는 dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Kristus menjadi satu-satunya jalan. 마가복음 10장 45절에 있는 말씀처럼 하나님 그리스도만이 우리의 모든 죄를 Dan di dalam Markus 십자가에서 10 ayat 45 dikatakan Kristus datang menjadi tebusan bagi banyak orang. 이 그리스도께서 Dan di dalam 요한일서 1 Yohanes 3 ayat 8 Kristus datang untuk menghancurkan pekerjaan setan. Hal-hal inilah yang secara akurat, secara benar yang harus kita bagikan kepada generasi yang akan datang. Segala masalah datang dari mana? Dan apa menjadi jawaban dari itu? Kalau kita benar-benar mengetahui Kristus dan menikmatinya, maka segala berkat akan muncul dari situ. Inilah yang kita sebut dengan perjanjian. Orang yang berpikir tentang perjanjian ini sangat penting, yaitu Yehuda. Kita harus melihatnya secara jeli. 유의해서 좀 보시기를 바랍니다. 유다 지파의 Tanah 기업이 yang 사실은 dilakukan 가나안 oleh 정복의 suku Yehuda di 가장 Kanaan 넓고 sebenarnya 비옥한 adalah 땅을 차지했어요. tanah yang paling luas di tanah Kanaan. It was the most fertile land in the land of Canaan. 가나안 정복안에서 가장 넓고 Suku 가장 Yehuda 좋은 비옥한 menaklukkan 땅을 tanah 차지한 yang di mana tanah paling besar dan tanah paling luas. They take possession of the land which is the most fertile and the widest. 근데 그냥 Ini bukan hanya sekedar menaklukkan tanah, tetapi di Kejadian pasal 49, Yakub selalu berdoa tumpang tangan memberkati anak-anaknya. They take the possession of that land. But if you see in Genesis chapter 49, Jacob, he prayed to his all of his sons. 야곱이 죽으면서 Ini 예언한 adalah 그대로 penggenapan di mana 성취된 거예요. So it was nubuatan the sebelum fulfillment when Yakub meninggal. Jacob prophesied before he died. 여러분, Ini 후원들의 memberitahukan 자녀들을 kepada 놓고 kita 축복기도하는 ketika kita 축복 berdoa 그대로 dan menumpang tangan kepada Know that when generasi you yang do akan that, datang, blessing anak-anak prayer for kita, your maka future itu akan tergenapi. children, it will be fulfilled. 아니 야곱이 자기 12아들을 Sebelum Yakub meninggal, ia selalu menumpangkan tangannya kepada anak-anaknya dan berdoa. He put his hand on in his children's head and pray for them. 근데 그게 Dan 그대로 seluruh 성취됐어요. doa-doanya tergenapi. 유다 자손에게 축복하며 Dan 그게 doa 그대로 bagi suku Yehuda ini telah tergenapi secara 근데 그 akurat. 야곱이 유다 자손을 놓고 Doa 축복기도할 untuk 때 가장 suku 큰 축복 Yehuda 중에 하나가 adalah 있었습니다. berkat yang luar biasa. In his prayer for the Judah, there is the one biggest blessing. 그게 Dia 창세기 terdapat 40장 pada 10절에 Kejadian 49 ayat 10. 홀이 유다를 떠나지 않을 것이다. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari 홀은 Yehuda. 뭐냐면은 메시아 왕권을 상징하는 홀입니다. The symbol of the king will not leave Judah. 다시 말은 Ini 메시아 artinya 계보 ada 가운데 di 들어간다는 말이에요. tengah-tengah So Mesias. it means that he is inside of the household of Messiah. 그 홀을 한번 영어로 뭔가 한번 찾아봐요. 창세기 49장 10절. The ruler's staff. 그 뭔가 이렇게 표를 주는 부분들, 표를 내민다라고 하는 건데. 찾습니다. 이거는 규가 나와요. 규가. 예, 10절은 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이 그 발 사이에서 떠나지 아니하시기로 실로가 오시기까지 이르니 그에게 모든 백성이 복종하리라. Kejadian 49 ayat 10 dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.
Judah, it is Dengan also kata the lain, same suku meaning as Yehuda Israel. adalah 이 유다 bangsa 자손에게 준 Israel. 축복이 Berkat yang diterima bangsa 모든 세계를 Yehuda 통치할 yaitu 것을 말하고 있습니다. menguasai Blessing that dunia. has been given to Judah, it is about ruling Apa over the world. artinya? 무엇을 말합니까? What does this mean? Kita secara rohani adalah keturunan bangsa Yehuda. 그렇다면 복음 가진 사람들이 Artinya, 이 땅을 seseorang 정복하게 mempunyai 된다는 Injil, 사실을 말하고 ia yang So akan literally it means that menguasai the people who dunia. have gospel will rule over this world. 우리가 Secara 혈통적으로 유다 DNA, 지파가 kita 아닙니다. bukan In our keturunan blood, bangsa we are not Yehuda. the descendant of Judah. 그러나 우리는 연약하고 비록 부족하지만 Dengan 우리 안에 계신 kekuatan 그리스도 왕권을 yang berasal 가지고 dari Kristus di 세상을 dalam diri 정복하게 kita, 되는 maka 것입니다. kita Even though we are bisa weak and lacking, menaklukkan but dunia. with the power of the Christ in us, we rule the world. Sebagai 영적으로 이 땅에 umat 오신 그리스도의 perjanjian, 비밀을 kita 말하는 adalah 언약의 keturunan dari 백성으로서 suku 유다 자손인 Yehuda. 겁니다. So as the people of the covenant, we are the descendant of Judah. 여기에 규가 Artinya, tongkat 유다를 kerajaan 떠나지 tidak 않겠다. akan beranjak It dari says that, Yehuda. scepter shall not depart from Judah. 그리스도의 언약이 Artinya bahwa perjanjian akan Kristus tidak akan pernah selesai dan akan terus-menerus ada. 여러분 정말로 여러분 Apa 자녀를 yang 위해서 akan kalian doakan bagi generasi yang akan datang? Future generation. 이 우리 자녀들이 Kita harus berdoa supaya tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari para generasi yang akan datang. 창세기 38장에 보면은 Di Kejadian pasal 38 ada peristiwa yang kita tidak dapat mengerti. 유다와 Ada peristiwa Yehuda dengan istrinya yaitu Tamar. Which is about Judah and his wife Tamar. Tamar ini menyadari bahwa 이 다말은 perjanjian ini harus 유다에게서 dilanjutkan, 내려온 harus 메시아 diteruskan kepada 자기 keturunannya. 자식에게 이어줄 것을 알았습니다. This Tamar, she knew that the covenant that has been given to Judah will continue through her children. 그래서 이 다말이 Tamar yang statusnya sebagai janda, ia tidur dengan Yehuda. 자기 시아버지 유다의 침상에 들어가게 됩니다. Even that is why this Tamar as the status of lady 동침하게 됩니다. 유다와 동침하게 됩니다. go sleep together with Judah. 그래서 난 아들이 베레스입니다. Dan ia mengandung dan melahirkan seorang anak beri nama Peres. 근데 룻기 4장에 Kalau 보면 kita lihat 룻과 di dalam 보아스가 kitab 결혼합니다. Rut If we see the book pasal of 4, Ruth, Rut dan Boas Ruth menikah and Boaz dan tinggal get bersama-sama. married together. 근데 그 성 안에 있는 모든 Diceritakan 사람이 bahwa 룻과 orang-orang yang 보아스를 berada di 결혼하고 축복하는 이야기가 tempat 있습니다. itu, di pernikahan itu terberkati di acara pernikahan Rut dan Boas. 룻기 4장 12절 Di Rut pasal 4 ayat 12. 다말이 유다에게 Dikatakan 낳아준 keturunanmu kiranya menjadi 베레스의 seperti 집과 keturunan 같게 Peres 하시기를 yang dilahirkan 원하노라. Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. 아니 시아버지가 며느리에게 낳아준 Apa artinya ini? Seorang perempuan menikah dengan What does that mean? bapak A mertuanya. wife, get Apa married artinya? with, his husband's father. What does that mean? 이런 복음은 우리가 생각하는 Injil kalau kita pikirkan dengan pikiran terbatas itu sangat tidak masuk akal. 우리의 복음은 우리가 생각하는 Injil 이상이라는 사실. itu melampaui dari pikiran kita. 사실은 언약의 비밀이 Ini artinya ini ada hubungan dengan rahasia perjanjian. 그래서 Ini 유다와 melalui 베레스와 베레스 통해 Yehuda, 다윗이 태어나게 돼. Peres, So through Daud Judah and telah Perez dilahirkan. and David was born. 그래서 Kalau 마태복음 kita 1장 lihat di 1절에 Matius 아브라함과 다윗의 자손 pasal 예수 1 그리스도의 ayat 세계라 1 말씀했습니다. terdapat That is why kata-kata Matthew Abraham 1 dan verse 1, it says Daud. It is the world of Abraham and Apa David. artinya ini? 무슨 말합니까? What does this mean to us? Walaupun kita bisa beruntung, tetapi kalau kita dengan berpegang pada perjanjian, maka kita bisa melampauinya. If we grab hold on to the covenant, we will absolutely triumph over. Tongkat pemerintahan tidak akan Scepter beranjak will dari not- kita. shall not be depart.
다시 말해 그리스도 그 안에 있는 어마어마한 삼직의 축복이 Artinya, 우리에게 tiga 머물러 posisi 있다라는 Kristus That ini that means masih that three ada di position dalam in diri Christ kita. still remains in us. 참 Kristus 왕 sebagai 되신 그리스도, Raja True sejati, King Christ, 참 제사장 Kristus 되신 sebagai 그리스도, Nabi the true sejati, priest Christ, Kristus 선자 sebagai 되신 Nabi 그리스도, the sejati. true prophet Christ. Dari sini kita harus berdoa supaya tongkat pemerintahan itu tidak beranjak dari generasi kita. Mari kita lihat bacaan ayat Alkitab. 돌아서 보십시다. So let's look through our Bible scripture. 유다 자손의 땅이 여호수아 15장 1절에 Anak 12절에 나옵니다. keturunan So the suku second Yehuda land of ini descendant of Judah ada di comes out from pasal 15 ayat 1 sampai 여러분 여기 12. 에돔 지경이 나오고 Ini and it dikatakan says ke about the batas region, the tanah boundary of Edom Edom, 염해의 끝이 dan 나오고 sampai ke and also ujung the end Laut of the Salt Asin Sea. 이 가데스 바네아 남쪽입니다. dan ke selatan di Kades Barnea And the regions sampai nearby batas Palestine. akhir di laut. 지역 한 지역 Kita 한 harus 지역이 나오는데 이 mengerti 지역들을 이해를 해야 합니다. dan sekitar Understand Filistin. all of these regions. 다시 말 우리가 구원받았는데 Seperti kita 우리가 juga 몸담고 kita 살고 harus 있는 우리 mempunyai 지역들을 향한 topik 기도가 doa 있어야 됩니다. untuk wilayah di mana We're kita saying we berada. have to have the prayer where Apa yang about the menjadi region where we are. misi bagi 유다 자손의 사명이 bagi 뭡니까? suku What Yehuda? is the mission for the descendant of Judah? 여러분 Kita 에스 lebih 가문의 mengerti 흐름과 alur suku 그 에스 Esau 가문을 dan 알면 알수록 amanat Injil. 복음의 사명을 깨닫게 되죠. So we know more deeper about the house of Esau. We realize about the gospel. Dan Edom adalah 에돔 지경은 suku setelah 에돔은 에서의 Esau. 후예들입니다. So the descendant of Esau live in Jadi the kalau boundary kita of Edom. berbicara 사실 tentang 에스 가문이라는 말은 suku 에돔 Esau 족속을 seperti 말해요. itu So when juga we say house suku of Esau, it Edom. means the 에돔 tribe of 지역을 Edom. 말합니다. 그러면은 Kalau kita 여러분 lihat 에서에 Esau 대해서 secara 사실은 fisik 부족함이 mungkin dia 없었지만은 tidak berkecukupan, tetapi We say dia that when we mempunyai say about segala Esau, hal he was not lacking fisik. physically, but he was Dia a man menjadi of seseorang yang mata rohaninya 영적인 눈이 어두워진 tertutupi 사람이죠. He was a person atau terbutakan. whose spiritual eye was dark. 그래서 장자권을 Dia terlalu 아무렇게나 않게 merendahkan 생각했어요. yaitu So berkat anak sulung. He looked down on the firstborn blessing. 여러분, Kalau kita 야곱과 membandingkan 에서를 Esau dengan Yakub, 에서가 Yakub 훨씬 lebih 더 남자였어요. gentle. So when we compare about Esau and Jacob, Jacob is more like man. 사람들 보기에 에서가 훨씬 Jadi 더 kalau 멋있어요. dilihat, So when people see Esau was Yakub more lebih berkarisma 그래서 부족함이 daripada 없었습니다. Esau. and there was no Tidak ada lack. kekurangan 근데 padanya. 그 팥죽 한 그릇이라는 게 설명이 되나요? 그 뭐라고 나와 있습니까? It was like a bowl of soup. 죽 그렇게 합니다. 죽한 그릇에 자기 장자권을 그냥 넘긴 겁니다. He sold the first. Jadi Esau menukar hak kesulungannya dia dengan semangkok kacang merah. 이스라엘 장자권을 Sebenarnya kalau kita berbicara tentang berkat hak sulung itu berbicara tentang seluruh berkat. It is that he is receiving all the blessings. 사냥하고 돌아서 Tetapi hanya karena ia merasa sangat lapar, ia menukarkan hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah kepada Yakub. 영적인 눈이 Ini 어두워진 것을 memberitahukan kepada kita bahwa mata rohaninya Esau 그리고 itu 일주일이면 sangat 갈 수 있는 dibutakan. 일주일이면 보름이면 갈 수 있는 길을 seperti bangsa Israel. Sebenarnya mereka bisa menempuh 1 atau 2 minggu saja, tetapi mereka memutar jalan dan berputar-putar selama 40 tahun. Selama 2 tahun di padang gurun, mereka melewatinya dengan pertempuran. Dan selama 38 tahun di Kades Barnea, mereka menerima pengajaran yang penting. Dan pengajaran-pengajaran yang terpenting ini yang mereka terima di dalam bilangan pasal 13 dan 14 tentang mengutus 12 pengintai. Dan keturunan suku Yehuda mengalami peperangan dengan bangsa Filistin. Dan yang nomor 2, 두 번째입니다.
땅을 Tiga 차지하는 makna 의미 dari 세 가지. menduduki Three tanah. meanings of conquering the land. Apa Menjadi artinya tangan dari 차지한다는 menduduki 무슨 말입니까? tanah? What does the meaning that conquering the land? Yaitu 선조에게 tanah 주신 di mana 언약이다. yang menjadi perjanjian Actually, yang it was the diberikan land kepada of the covenant mereka. that has been given 여러분 to their 이스라엘 백성들이 Nah, ancestors. 가나안 saat 땅에 mereka 들어가는 것은 pergi 선조에게 menuju 주신 tanah Kanaan, 그 itu 땅이라는 사실이에요. When they are going into penggenapan the land dari of Canaan, actually was the perjanjian. covenant that has been given to their ancestors. 하나님의 약속이 있는 Inilah 땅 adalah 메시아를 tanah yang 보낼 땅인 것입니다. dijanjikan So also it was the ya, promise, akan it was the kedatangan land of the Mesias. promise where God will send His Messiah. Saat 그리고 mereka 가나안 pergi 땅에 ke 들어서 tanah 땅을 Kanaan, 분배하게 di sana And when terdapat they banyak sekali went into negeri. the land of Canaan, they Jadi allowed tanah perjanjian the yang land. berhubungan 그것은 dengan 경제 berkat 축복을 finansial. 위한 땅이라는 거예요. Actually, it was the land for the blessing of finance. 그래서 두 번째가 Jadi kita 경제 pergi ke 축복과 관계 tanah 있는 bukan hanya 언약의 sekedar 땅이라는 untuk 것입니다. That is why we say meninggali the makan land dan of minum di covenant sana. related to the financial blessing. 그리고 가나안 땅에 들어가서 그냥 밥만 먹고 살라는 것이 아닙니다. So you go into the land of Canaan and you just Apa not just artinya living. pergi ke tanah while Kanaan? 가나안 땅으로 가란 무슨 말입니까? What does the meaning that go to the land of Canaan? 세계 복음화의 Yaitu 땅으로 artinya 가라. pergi It is ke you go to the tanah land for the penginjilan world dunia. evangelization. 그래서 전도에 대한 영적인 의미를 Secara 담고 rohani 있는 ini 것입니다. So artinya it is yaitu including the spiritual penginjilan meaning of dunia. 여러분 세계 복음화 이루어지는 여기에 Semuanya 하나님의 terhubung 모든 dengan 시간표가 jadwal 있다는 waktu 사실. So penginjilan all the time dunia. schedule are in the world evangelization. 사실은 Sesungguhnya 이 복음이 Injil ini 모든 sangat 민족, dibutuhkan 모든 족속이 다 bagi 필요합니다. seluruh So actually bangsa this dan gospel suku. is necessary to all tribes and all Walaupun ethnics. seberapa 여러분, keren, 아무리 seberapa 훌륭한 hebatnya 대통령이라 할지라도 presiden itu pun, 복음 kalau 모르면 dia tidak 사단의 mengetahui 공격을 피할 Injil, 수가 dia No matter how great the tidak ada president is, if he pilihan don't lain know- he selain doesn't know diserang the setan. gospel, then he has no choice but to be attacked by Satan. 여러분 국회의원이라 할지라도 복음 Berapa 모르면 영적 luar 문제, biasa 다가오는 영적 어느 날 politikus 오는 itu 영적 pun 문제를 ketika ia 피할 수 tidak 없는 것입니다. mengetahui No Injil matter he is dan ada the politician, masalah if rohani he don't know the datang, gospel, dia then akan jatuh. the spiritual problem one day it happens, he cannot avoid. 반대로 Yang 복음을 ditekankan 전 di sini 세계를 ketika kalian mengetahui Injil, The opposite side, if kalian you know akan the gospel, you can menguasai rule over dunia. the world. 그래서 이 복음은 필연적입니다. Oleh karena That itu, is Injil why ini the adalah gospel is suatu kebutuhan inevitability. dan 절대적인 suatu yang And mutlak, absoluteness. 당연한 dan 것입니다. ini adalah kebenaran. 여러분이 복음과 Kalau 전도에 kita 대한 마음을 mempunyai 가지고 있다. hati 여기에 untuk 하나님 모든 penginjilan 축복들이 dunia, 계획이 있는 것입니다. maka So if you segala have the berkat heart itu for telah evangelization, tersedia. all the blessings are in here. 하나님 우리에게 주신 것이 Yang 복음입니다. Allah berikan kepada What God kita has given us yaitu is the 이 Injil. 복음의 핵심이 바로 Dan inti 그리스도입니다. dari The core of the Injil itu gospel is yaitu Christ. 이 Kristus. 복음의 비밀을 누리면 누릴수록 Semakin dalam 그 kita 안에 있는 mengerti 복음 안에 있는 tentang 많은 Injil, 축복을 알게 semakin 됩니다. itu juga kita akan menyadari berkat yang terdapat di 그래서 dalamnya. 고린도전서 2장 12절에 Dalam 1 하나님이 Korintus 우리에게 2:12 이것은 은혜로 dikatakan 주신 Allah 것이라. memberikan So Injil 1 ini Corinthians sebagai 2 verse 2, it says, kasih God has karunia given atau this anugerah. gospel by His Dan di grace. dalam Matius 16 ayat 16, Injil itu adalah Matthew Kristus. chapter 16 verse 16, the gospel is He is the Christ. Semakin 이 kita 복음의 비밀을 dalam 알고 mengerti 누리면 Injil ini, 누릴수록 그 안에 semakin 어마어마한 축복을 우리가 kita 깨닫게 됩니다. mengerti The more tentang we realize berkat know terdapat deeper di about the dalamnya. gospel, we realize about the blessing Kalau inside kita of the bisa gospel. menikmati berkat ini, dan kita akan menyadari kenapa dunia ini sedang menderita. 있는가 보여지게 됩니다. So when we enjoy this gospel, the mystery of blessing, then we will realize why the world is suffering. 왜 사람들이 그렇게 열심히 Walaupun 살아가는데도 manusia 불구하고 berusaha 그날 dengan 다가오는 고난의 keras, 문제를 해결할 수 tetapi 없는가라는 suatu saat 것을 ketika 보여줍니다. masalah You will see rohani that itu even datang, though mereka people tidak work so hard, akan but bisa one day they face the spiritual problem, menyelesaikannya. they cannot solve this problem. 이때에 Dan kita 마태복음 akan menyadari 16장 Matius pasal 6 ayat 33. Then you will realize Matthew chapter 6 verse 33. 아, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan You will kepadamu. say that first, those who seek the first about the kingdom, His kingdom and His righteousness. He will Yang add dikatakan everything to Paulus 바울이 이야기했죠. you. Paul said, di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, 1 Corinthians 9. dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan dunia ini tidak memiliki Injil, karena itu tidak ada pilihan lain selain binasa. Maka celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil ini. Kalau kita benar-benar menyadari ini, kita akan menyadari segala sesuatunya itu ada di dalam penginjilan.
these things, then you will realize that everything is inside of the evangelism. 먼저 그의 나라와 Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan Ia akan menambahkan segalanya kepadamu. Everything. 여러분 우리가 전도라는 것은 단순한 Penginjilan bukan membawa seseorang pergi ke gereja. Take one person to the church. Penginjilan sebenarnya adalah mencakup segala sesuatu tentang jadwal waktu Tuhan. Evangelism actually include all the time schedule of God. Jadi kita perlu benar-benar menyelamatkan orang-orang di ladang dengan penginjilan. We need to save people in our field with the evangelism. 또 앞으로 정말 이 Kita tidak hanya sekedar menyelamatkan orang-orang di ladang, tetapi kita benar-benar menyelamatkan generasi kita yang akan datang untuk melanjutkan janjian. Seperti mereka menaklukkan Kanaan, seperti itu juga kita akan menaklukkan dunia. Pada konklusinya, jadi melalui Kristus kita bisa menjadi keturunan bangsa Yehuda secara rohani. By Christ, we are the people who have the power, the king's power of Christ. We are the spiritually descendant of Judah. 비록 우리는 연약하고 부족한 것처럼 Walaupun kita 보이지만 tidak 그리스도 pernah 그 왕권을 menerima 가지고 세상을 keberuntungan 정복할 자로 sesuatu pun, tetapi Allah telah memberkati kita untuk menguasai seluruh dunia. Karena itu dikatakan kita menjadi 유다 keturunan Yehuda secara rohani. Kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan tetap berpegang. Ketika kalian membangkitkan diri kalian, maka dunia pun akan terbangkitkan. Kita harus menerima jawaban kan, dan jawaban itu akan diteruskan kepada dunia. Allah berfirman seperti ini, berkata kepada Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Segala berkat rohani yang pada suku Yehuda ada juga pada diri kalian. Saya harap kalian berkemenangan. Terima kasih.